j'ai 28 ans. J'ai obtenu plusieurs diplômes, à savoir la licence de la littérature française et deux petits diplômes du journalisme et un diplôme de DELF B2 avec l'Institut français à Marrakech. Actuellement, j'ai fait un petit projet des produits cosmétiques pour chercher mon indépendance avec mes deux petites sœurs. Et voilà, j'ai un très grand espoir pour un très bon avenir. Alors Naïma, merci, mais tu as oublié quelque chose de poids qui est très très important dans ta vie, c'est la nature de ton handicap. Dis-nous en quelques mots, c'est jamais facile de parler de son handicap, mais s'il te plaît, fais-le. Je suis née déficiente visuelle, aveugle d'un œil. Et progressivement, j'ai perdu le deuxième. Totalement, ça fait 6 ans. Et malgré ça, je me suis dit, je ne peux pas poser la main sur la joue et dire, voilà, j'ai un problème et il n'y a pas de solution. Donc je me tais et je reste à la maison à côté de ma mère. Mais par contre, j'ai pris courage et je suis sortie pour faire mes démarches à moi-même parce il y a personne déjà qui joue mon rôle. Donc il faut que je le fasse moi-même et avancer. Et comme dit un proverbe qui m'a été dit par un professeur à moi, il faut toujours avancer devant et il ne faut pas revenir en arrière. Naïma, ce handicap, malgré ce handicap, donc tu as expliqué, tu as été déficiente visuelle en partie à la naissance et plus tard après ton baccalauréat. Mais ça ne t'a pas empêché justement de poursuivre tes études. Bien sûr, euh, ça m'a fait mal vraiment déjà depuis que j'ai découvert que je suis handicapée parce que je l'ai découvert depuis l'enfance quand je marche, je sors, je me mets devant le tableau, je vois rien. Et bon, je pleure tout le temps, j'ai été isolée, j'ai vécu à un moment donné dans un isolement. Même ma famille me sent un peu étrange. Et bon, je n'arrive pas à expliquer parce que je ne veux pas que ça soit un peu lourd pour eux. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour que je sois autonome, pour ne pas être fardeau devant la vie de mes soeurs, ni devant la vie de ma mère, ni de mon frère. Voilà. Ok. J'avais mon père qui était aveugle également et qui est mort en 2017. Normalement, c'est lui qui m'a donné courage tout au long de sa vie. Et du coup, il m'a préféré normalement au milieu de ses enfants. Il me donne toujours espoir, il me conseille, me raconte des histoires qui finissent ou bien qui se terminent par un très bon résultat pour que je puisse garder courage et espoir toujours. Et il m'a laissé un testament pour faire ma place dans cette société marocaine, quoi, pour que je puisse avancer moi-même. Et voilà, être espérante, souriante. Et m'a donné toujours courage, m'a donné les clés d'être toujours souriante. Et c'est ça la vie, quoi. Alors, Naïma, ton papa t'a donné l'espoir, ton papa t'a encouragé. Ouais. Moi, je voudrais venir sur un petit épisode que tu m'as raconté et qui me pose un petit peu souci. C'est celui des responsables de l'éducation qui sont là et disent parce qu'il n'y a pas eu de malvoyants ou de non-voyants qui sont allés en master, eh bien, on ne peut pas faire ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont dans le jugement et qu'ils estiment que c'est limité, le master c'est inaccessible aux non-voyants et aux malvoyants. C'est assez choquant quand même comme intervention de la part de quelqu'un qui est à l'éducation nationale. Qu'en penses-tu, Naïma? Ouais, malheureusement, c'est ça. Parce que j'ai demandé à mon professeur que j'ai rencontré dans une conférence parce que ça m'intéresse beaucoup la culture des différentes langues. J'ai été dans une conférence de la francophonie sur la traduction concernant les livres d'Abdelkibir Katibi.
et l'identité entre la différence dans la littérature et dans l'art, parce que j'ai fait mon projet de fin d'études là-dessus. Et puis, j'ai pris ses coordonnées, son contact, et je suis allée chez elle pour prendre des renseignements, parce que c'est elle normalement la représentante des handicapés à l'université. Après, j'ai lui dit, s'il vous plaît, madame, est-ce que vous pouvez m'aider à m'intégrer dans un master, même si mon handicap et tout. Bon, moi, j'ai pas posé la question d'handicap ni rien du tout, mais quand même, comme tout le monde, comme un être humain, comme une étudiante qui aime bien poursuivre ses études, j'ai lui posé la question si elle pourra m'aider à faire un master. Du coup, elle m'a dit qu'elle n'a jamais vu ni un malvoyant ni un non-voyant au master. Donc j'ai dit ça à mes amis aveugles, et on m'a dit par contre, il y a un aveugle je me rappelle de son nom de famille, qui s'appelle Alaoui, mais son prénom je ne me rappelle pas. Euh, il a fait un master. Il est même professeur universitaire à l'université Kadia, concernant la faculté de la linguistique arabe. Ok. Bon, merci Naïma pour ce témoignage. On reprendra tout à l'heure avec toi et avec tes deux sœurs pour parler de votre projet commun. D'accord? Ouais. Merci encore une fois pour Ifulki Media Bladi. Et ce petit extrait va te servir. Il est sur ma caméra, il est de 6 minutes 50, presque 7 minutes. Voilà, nous allons couper ici. Nous allons prendre maintenant ta sœur Najia. Et ensuite, nous prendrons Nassira. Merci, et on reviendra tout à l'heure pour parler de 3N, votre projet commun. Merci quand même pour l'accueil. السلام عليكم نجيا، مرحبا بك في إذاعة إيفولكي ميديا بلادي. دونك غادي تقدمي لنا راسك، شنو سميتك، لاج ديالك، شويه على الإعاقة ديالك البصرية، كيفاش حتى حسيتي بها وفوقاش، وكذلك شنو هو الدور ديالك في 3N. السلام عليكم، سميتي نجية البوخليفي، عندي 26 عام، كندرس اللغة العربية في جامعة القاضي عياض، كان بالإضافة للمعلوميات واللغة الإنجليزية. بالنسبة للإعاقة ديالي صراحة ما حسيتش بها بكري، ولكن فسميتو كان حسيت بها من التاسعة، بحال هكا التاسعة للسيزيام، تنشوف ان الشوف بدا كينقص ليا. كانوا كيجيو عندنا جمعيات، وملي قلت لهم ندوز كيبقاو يقولوا لي راه هاد النظاظر ما يوالموكش، ما يبقاش فيك الحال وهكا وهكا، يعني ما نصحونيش نمشي عند اطباء ما حتى شي حاجه، وما عنديش امكانيات باش نمشي ديك الوقت سميتو عند اطباء. وهكذا بقيت حتى جيت العام الاول لمراكش، وعاد دوزت وعاد درت النظاظر، ودابا الحمد لله شويه احسن من الاول، ويكون خير ان شاء الله في داكشي الباقي. وبالنسبه للدور ديالي في 3N، المهم انا كنساعد مساعده ديال اختي نعيمه اللي بصح هي حيت هي معاقه، حسات بالاعاقه ديالها بكري وداكشي، يعني كانت كتشجعني بزاف. وحتى انا دابا وليت كنشجع الا شتا فيها شي كتوصل واحد المرحله ديال سميتو بحال هكا، حيت هضرات هي على الماستر وداكشي، يعني بحال كتجي كتبقى تبكي، كنقول لها راه غادي يكون خير ان شاء الله، غادي يكون شي حاجه مزيانه من هنا لقدام. واخا الا جينا للواقع هذا الشيء صعيب باش نهضروا عليه، لان كاين الظلم في هنايا في المغرب، كنشوفوا الظلم بالنسبه للناس المعاقين كيعانيو من كل شيء، يعني ما كاينش لا مساعدات لا حتى شي حاجه، بالعكس كتلقى راسك بوحدك، حيت كتلقى راسك محبط ولا شي حاجه، كيبغيو يزيدوا يحطوك هما، ما كيزيدوش يعطوك شي امان ولا شي حاجه باش تزيد لقدام، بالعكس كيبغيوك ديما ترجع للور.
باش ما تبقى فاهم حتى شي حاجه. شنو رأيك في المشكل ديال تشغيل المعاقين في المغرب والعلاقة ديالهم بالمحيط اللي هما عايشين فيه؟ الصراحه رأيي كنشوف ان هما يمكن يشغلهم في الوقت اللي هما، الصراحه ما عرفت كيفاش نقول هذيك، هما يعني عندهم امكانيات. بالنسبه للمغرب عنده امكانيه ديال يعيش مزيان، ديال يعيش الناس مزيان، لا بالنسبه للناس اللي كيشوفوا ولا اللي ما كيشوفوا، ولكن هم بحال هما ما كيبذلوش مجهود في الجهه ديال المعاقين. يعني واخا المعاقين كيديروا مجهود كبير ولا شي حاجه، بحال مثلا هما كيديروا مظاهرات، المعاقين بصريا مثلا كيديروا بزاف ديال المظاهرات باش يلقاو خدمه ولا شي حاجه، هما كيحاولوا يقمعوهم ولا يسكتوا باش ما يزيدوا القدام. بالعكس اللي كمل يمشي يجلس يتكا يبقى تما كيموت بالجوع ولا يبقى يطلب ولا ما عرفت شنو، باش في الاخر يقولوا راه كيشفقوا عليه ويبانوا راه باش تبان راه دوله مزيانه راه هكا. هما في الوقت اللي خص واحد يعني كيكون في الاول ما عندوش امل، يلا كيخرج كيلقى ناس، حيت خاصه كان في القرى كيكونوا عائلته سادين عليه ولا يعني ما كانش كيخرج، ما يكونش كيخرج كيبقى حتى كيموت في ديك الدرجه. وواحد الا خرج وحاول يقرا وكلشي كيجي كيلقى الدوله واقفه ليه قدامه كتبغي تقمعو، ما كي باش ما يزيد القدام. يعني بحال هكا ترجعوا اللور وهكذا كتقول لك ما عنديش، كتحاول تقمعو ولا تعطي لواحد مثلا. حيت داروا مظاهرات مؤخرا، يعني قبلت دارت واحد الكونكور الناس سميتو معاقين، وعطات خدمه بزاف للناس اللي معاقين جسديا، ناقصه شي حد يد الرجال ولا شي حاجه وكيشوفوا. يعني ما عطاتش الناس اللي ما كيشوفوش اللي عميين ولا اللي ضعيفين البصر، يعني ما عطاتهمش هما الوقت اللي هما اجتهدوا ودايرين مجهود اكثر من المعاقين الاخرين. داكوغ، سمحي لي. شنو بالك في المشروع ديال تخوان؟ واش غيكون عنده شي مستقبل وشنو هي التطلعات ديالك؟ الصراحه كتبان لي تخوائن، كتبان لي مندمجه، وفي البدايات حتى هي مع هاد البدايات كتعاني شويه وداكشي ككل البدايات، ولكن ماشي بالسهل ان واحد الحاجه ماشي بالسهل ان واحد يوصل. يعني كيدوز من الظروف شويه قاصحه، يعني في الاول كتبدا راه شويه كيكون صعيب، تاني عاوتاني في المتوسط حتى كتمشي مزيان. يعني خص واحد يبقى عنده امل، واحد المره كتنجح واحد المره كتخسر وهي غاديه. يعني ماشي واحد يتوقع ديما النجاح وما غاديش يتوقع ديما الخساره. يعني بزاف يعني خصو يصبر حتى يوصل للهدف ديالو. هادشي اللي بالي انا. Donc faut arrêter là. Vas-y, 1, 2, 3. À toi. Alors, avec nous, la plus petite des 3N, elle va se présenter. Bon, je vais essayer de lui parler en arabe. السلام عليكم لاله نصيرة، كي دايره؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. الوغ غادي تقدمي لنا نفسك، شكون نتيا، فين تزاديتي، منين جيتي، لاج ديالك شنو كديري في حياتك. السؤال الاخير، شنو الدور ديالك في تخوان؟ السميه ديالي نصيرة، العمر ديالي 21 عام. اشنو كندير في حياتي حاليا؟ ما خداماش وما كنقراش. بالنسبه المهم في شهر 8 غادي نمشي ان شاء الله للتكوين ديال التجنيد. الدور ديالي في تخوائن كنساعد الاخوات نعيمه ونجيه
لأنهم ناعمة الصراحة، حيت هي ما كتشوفش أولا، وثانيا لأن أختي، و كنعاونهم. Stop, on va recommencer, c'est pas grave, on va recommencer, c'est pas grave. C'est pas grave, on va couper après. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est parce que Ok, cher auditeur, avec nous Nassera, la plus petite des trois N. Donc elle va se présenter, je lui parlerai en arabe pour qu'on puisse faire un sous-titrage après. نصيرة مرحبا بك معنا. الا كان ممكن تقدمي لنا راسك، شنو سميتك، منين جيتي، لاج ديالك، وشنو كديري في حياتك، الدور ديالك في تخوان، واشنو التطلعات ديالك لهذا البروجي هذا، وشنو ناويه ديري في المستقبل. الاسم ديالي ناصرة، العمر ديالي 21 عام. صراحة أنا ما كنقراش حاليا، وما الصراحة ما كنقراش، ولكن غادي ندير واحد التكوين ديال التجنيد ان شاء الله في شهر 8. الدور ديالي في التخوائن كنعاونهم، كنعاون نعيمة وناجية لانهم الاخوات ديالي، وكنتمنى ان شاء الله يكون عندنا مستقبل زاهر في هاد التخوائن. وشنو ناويه ديري في المستقبل من بعد ما دوزي الفورماسيون ديالك ديال الميليتير؟ ان شاء الله غادي ان شاء الله، ما عرفتش دابا حاليا واش غادي يهزوني ولا لا، ولكن الا ما هزونيش غادي نشوف ندير شنو سميتها، ندير التجميل ان شاء الله. هذا الشيء اللي كنتمنى، الله يسر الامور ان شاء الله. اللهم امين. Alors, chers auditeurs, auditeuses, on a fait une petite présentation de Nassera. Il a tout dit, on va lui poser juste la question en ce qui concerne l'éducation et le handicap. Nassera, شنو رأيك في التعليم والتعلم ديال الناس المعاقين؟ إلى عندك عليه فكرة؟ الصراحة كاين عندي فكرة، كاينين في القرى ما كيمشيو اصلا، ما كيخليهمش العائلات ديالهم يخرجوا، وبالنسبه للناس اللي كيحاولوا يكونوا راسهم براسهم وكيقراو، حتى كيكملوا كاع مثلا كيشدوا الاجازه ولا ماستر، كيحاولوا يقلبوا على خدمه ما كيلقاوهاش، يعني ما عطيهمش الدولة. Merci beaucoup Nassera pour cette intervention et cette petite présentation. Je voulais, mais bon, c'est pas grave, ça va être pris après, le son. Alors, Naïma, veux-tu poser la question suivante à Nassera? Parce que je pense qu'elle-même, elle est dans un type d'éducation que peu de personnes ont ici au Maroc ou partout ailleurs. C'est justement l'éducation au vivre ensemble avec des personnes handicapées près de soi. Puisque Nassera est vos yeux à toi, Naïma, et un peu à Nagia. Donc elle est là, ça a dû être quelque chose d'assez difficile à gérer pour elle. Et comment, moi j'aimerais voir comment elle le comprend et comment elle perçoit son rôle avec vous deux. D'accord. Merci Naïma de bien vouloir lui poser la question. D'accord. ناصرة، بالنسبة للتعامل ديالك والمعاملة ديال لي زونديكابي، حيتاش حنايا بجوج انا وناجية وانتيا هي عينا، وقت ما بغينا شي حاجة خاصنا نعيطوا عليك، اجي شوفي هذا اللون هذا، شوفي ليا قدامك ما كاين شي حشرة، لا ياك ما كاين شي حاجة كغاف، شي حاجة خطر قدامي. كل مره كنوض كنقول لك ملي جيبي لي هذه الحاجه هذه راه صعيب باش نمشي ليها مثلا ولا كذا، الحاجات اللي ما نقدرش نمشي لهم.
واش هادشي كيجيك مثلا صداع، واش كنجيوك صعيبات عليك انا نعيطوا عليك تعاونينا. بون هضري لنا على هادشي شويه، شكرا. لا الصراحة عادي، لأن أي واحد غادي يطلب مني شي حاجة بحال هكذا، إلا ما عاونتكم نتوما الإخواتاتي شكون اللي غادي نعاون؟ بون واش هادشي زعما ما كيجيكش ثقيل؟ ما كيجيكش بعض المرات باننا درنا لك الطياره؟ حيتاش لا. كاينين بعض المرات الناس اللي كتقولي لهم جي عافاك شوف ليا، دخل لي لهاد القناه هادي، بحال مثلا ما كاينش اللوجيسيال انفيديا سور اورديناتور ولا جوز ولا كذا، خصنا نعيطوا عليك باش تستعملي لا سوغي باش نتيا تدخلي لنا دوك لي شين اللي بغينا، ولا ديري لنا ديك لا ريشيرش ولا تقراي لنا شي حاجه مكتوبه سور انترنت ولا سور واتساب ولا شي حاجه، المهم سور لي ريزو سوسيو. لا ما كاين حتى مشكل، علاش غادي نقول لا كتعذبوني ولا، لان هذا الشيء ضروري. حتى كاع الا تلاقيت مع شي حد برا وقال لي بحال هكذا الا ما تيشوفش ولا ما تيشوفش مزيان، راه ضروري غادي نعاونو. Donc, si j'ai bien compris, là, de toute façon, Nassira, qui est la plus jeune, a déjà, on parle de l'éducation tout au long de la vie, et de l'éducation pas seulement à l'école, mais de l'éducation dans l'environnement familial. Je dirais que son éducation à elle, Nassira, puisque vous êtes toutes les deux plus âgées qu'elle, elle a été dans le bain, malheureusement, dès son plus jeune âge, avec les personnes handicapées. Donc elle a évolué avec, et elle a sûrement un autre regard que peuvent avoir des personnes valides qui découvrent des personnes en situation de handicap beaucoup plus tard. Je pense qu'elle a eu cette éducation de contact avec les personnes handicapées que vous êtes toutes les deux, en situation de handicap, pardon. Et donc, elle est sûrement la meilleure interface possible entre le monde du handicap et le monde de ce qu'on va appeler la normalité de la société civile aujourd'hui, quoi. Parce que le regard sur le handicap au Maroc, plus qu'ailleurs, est un regard qui n'est pas très bon. Je sais que la plupart du temps, on n'ose pas regarder les personnes en situation de handicap parce qu'on se sent mal à l'aise. Mais parce qu'on les a aussi un peu écartés de notre vie, c'est-à-dire ça n'arrive qu'aux autres, ça n'arrive pas qu'à des proches. Et ça, c'est vrai que c'est assez difficile à vivre. Et bravo à toutes les trois. Et bravo Naïma pour cette volonté d'aller de l'avant et de communiquer justement sur les questions du handicap. Et on te retrouvera bientôt sur les antennes de Ifulki Media Bladi. Merci les filles. Merci. Alors, je m'appelle Naïma, âgée de 28 ans. Je suis originaire de Zagora. J'ai fait des études primaires et secondaires à Zagora, bien sûr. Et puis, j'ai poursuivi mes études à Marrakech pour obtenir la licence de la littérature française. Après, deux petits diplômes du journalisme et puis un diplôme du DELF B2 avec l'Institut français à Marrakech. Depuis 2017, j'ai commencé à vendre du miel. Bon, j'ai commencé déjà par des produits cosmétiques de beauté, bonne santé et beauté. Et puis, je suis intéressée par le miel parce qu'il porte, normalement, c'est un médicament pour la bonne santé. Et parce qu'il y a beaucoup d'effets, positifs, quoi. Donc c'est pourquoi ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai commencé avant le Ramadan de 2019. J'ai commencé par chercher les bergers d'abeilles pour que je puisse acheter ou faire des conventions ou partenariats avec. J'ai rencontré plusieurs, mais finalement j'ai acheté pour le festival. J'ai un berger d'abeilles qui s'appelle Khalid
à Marrakech. Et j'ai passé des très bons moments avec les gens ici en exposant mon miel pour le bien-être. Parce que je suis intéressée par le troisième objectif de développement durable, bonne santé, bien-être. Voilà. Merci Naïma, merci de cette présentation Merci à vous également. qu'on a fait en double pour une question technique. Ouais. Voilà, merci. Un raté de Bernard au démarrage, voilà. Merci Naïma. Merci à vous.